पूर्व उग्रवादी का आरोप, मुख्य धारा में लौटने के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय। सत्ता पक्ष के संरक्षण में जमीन हड़पने का खेल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के गाजोल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व केएलओ सदस्य सतीश राजवंशी ने सत्ताधारी दल के संरक्षण में अपनी जमीन हड़पने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सतीश का कहना है कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने के बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे तंग आकर वह फिर से पुराने रास्ते पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। पंडुआ ग्राम पंचायत के ग्वालपाड़ा निवासी सतीश राजवंशी ने प्रशासन को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि उन्होंने गाजोल कॉलेज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से सटी 2.5 बीघा जमीन खरीदने के लिए 2 स्थानीय व्यापारियों के साथ सौदा किया था। सतीश के अनुसार उन्होंने बैंक ऋण और साथियों की मदद से जुटाए गए कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान 2021 में ही कर दिया था। सतीश का इरादा इस जमीन पर प्लांट लगाने का और स्वरोजगार के जरिए अपना जीवन यापन करने का था, लेकिन आरोप है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी जमीन के मालिक रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। सतीश का आरोप है कि जब भी वह जमीन पर जाते हैं तो उन्हें पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का डर दिखाकर धमकाया जाता है। हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वादे पर भरोसा कर हथियार छोड़े थे ताकि सम्मान के साथ जीत सके, लेकिन अब हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम फिर से पुराने रास्ते पर लौटने के लिए मजबूर होंगे। सतीश राजवंशी पूर्व केएलओ सदस्य जिन व्यापारियों पर आरोप लगाए हैं, उनमें से एक अमित प्रसाद ने फोन पर हुई बातचीत में इन दावों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है। इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। भाजपा का हमला। उत्तर मालदा भाजपा के संगठनिक महासचिव अभिषेक सिंघानिया ने कहा, तृणमूल कांग्रेस का काम ही असहाय लोगों की जमीन हड़पना है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। तृणमूल का पक्ष गाजोले पंचायत समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मुझे वास्तविक घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा दल ऐसी किसी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा। सतीश राजवंशी का परिवार, जिसमें उनके माता-पिता, पत्नी और बच्चे शामिल हैं, अब न्याय की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहे हैं। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ওনার সৈনিক আমরা, আর তার সাথে সাথে বলবো আমাদের গাজল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মাননীয় রাজকুমার সরকার, উনি বর্তমানে আছেন। তো আমার যতটুকু জানা, গাজল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে গাজল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত কিছু তোয়াক্কা করে না, প্রমোটারের রাজ এখানে চলে না। এটা কেউ বা বিরোধীরা বা কেউ অন্যরা কেউ কালেমালে তোকার চেষ্টা করছে, এটা করে কিছু পার পাবে না। যদি দলের কেউ থাকে তাহলে ব্যবস্থা নেবে দল, নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা নেবে, তার কড়া হাতে ব্যবস্থা নেবে। আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানাবো, আমাদের রাজকুমার দা এখানে আছেন, ওনাকে দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই জানাবো, এবং যদি আমাদের দলের কেউ জড়িত থাকে তার উপযুক্ত শাস্তি হবে। দল এখানে বরদাস্ত করবে না। নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম মোজাম্মেল হোসেন, সভাপতি গাজল পঞ্চায়েত সমিতি। একটু বলুন। আমি হচ্ছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মূলস্রোতে ফেরা একজন আমি কেএলও সদস্য। আমার নাম সতীশ রাজবংশী। এই জায়গাটা আমি একটা ছোটোখাটো ব্যবসা করি। আমাদের তো কোনো জমি জমা নাই, কোনো রকম ছোটোখাটো ব্যবসা দিনমজুরি করে কোনো রকম সংসার প্রতিপালন আমাদের করতে হয় আর কি আমাকে। তো এই জমিটা আমি 2021 সালে কিনেছিলাম এবং 2021 সালে সম্পূর্ণ টাকা আমি পেমেন্ট করেছি অমিত প্রসাদ এবং সমিত প্রসাদ নামে গাজলের ভদ্রলোক আর কি। তো টাকা পেমেন্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত, এবং আমাকে জায়গা বুঝে দিয়েছে 2021 সালে বুঝে দিয়েছে, আমি পিলার এই জায়গাতে পিলার গাড়ি এদিকে হচ্ছে 852 ফিট আর এদিকে হচ্ছে 45 ফিট, টোটাল এই বেসে আমি সিমেন্টের পিলার পুঁতে 3 লেয়ার তার দিয়ে ঘেরা করে প্লটিং কেটে আমি বিক্রি করেছি। সতীশ রাজবংশী, তিনি একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি সবাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। আমরা রাজবংশী সম্প্রদায়, এই যে গাজল এলাকাটা সম্পূর্ণ রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা এবং এসটি আদিবাসী অধ্যুষিত এবং রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা। এই এলাকায় আমার এই যে সতীশ রাজবংশী কলেজ থেকে, মেন রোড থেকে কলেজের যে সামনের রাস্তার যে উত্তর সাইডে যে জায়গাটা কিনে নিয়েছে, কিনে নেওয়ার সে তার বাড়ির টাকা দিয়ে নিতে পারেনি। এই জায়গাটা কিছু বিক্রি করে, কিছু ধার দেনা করে, কিছু নিজের কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে, কিছু বাজারে ঋণ নিয়ে এই জায়গাটা নিয়েছে। এই 21 সালে নেওয়ার পর থেকে আজও পর্যন্ত রেজিস্ট্রির নামে বিভিন্ন ছল আছল বাহানা এই যে করে যাচ্ছে। এই যে জমির মালিক সমিত প্রসাদ গাজলেরই। এবং এবার কি হয়েছে, এরা এবার এই বাহানাটার এমনভাবে সাজাচ্ছে নিজেরা। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।